हेलो गाइस, आज आमर अच्छी जिम फिस्ट। आज आम कर मशरूम चिल्ली आउ भेज बिरयानी। तो ब्लॉग देखूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करूँ। वेलकम टू आवर जिम, जार कि ना हूँ फिटनेस पार्क। यहाँ आम लोकेटेड अच्छी शिखरपुर, जहाँकि आम स्वर्णगोल्ड एवं बड़ बड़ पाखापाखि अंचल सब पिला आसी वर्कआउट करती। यही किसी रोचे आम जिम भीतर इंटरफेस। एठार आपन को सब प्रकार मेसीन मिल जाव। ये चलती सब परियापत्र कटाकटी। आमर ये शिव भाई भी कटाकटी लगी, चंदन भाई और शिव भाई ये लगी रोषे कार्य। ये आम चलती मशरूम फ्राए। चंदन भाई साहाଯ୍य आम रोषिया होती शिव भाई। आमर ये भाई मैंने लगी मशरूम कटाकटी। भाई हाय हेड के सानू भाई, चंदन भाई। ये आमर चलती बिरयानी पियाज फ्राए, जहाँकि आमर शिव भाई आउ चंदन भाई मिशीमिशी कर। बर्तमान मशरूम पकड़ प्रस्तुत चली। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसला, चिल्ली पाउडर, अल्प किसी गरम मसला, कस्तूरी मेथी, कॉर्नफ्लावर पाउडर, अदा रसुण पेस्ट। भाव भल भाव मैरिनेशन करने। पियाज ब्राउन होला पर्यंत यही फ्राए करेंगे। ये भाई आमर लगी पनीर कटाकटी। आउ ये भाई आमर ये लगी गाजर कटाकटी। एबे बिरयानी आमर कोबी छाणी कार्यक्रम चलती। भेजिटेबल आम छाणी चलती। आमर ये गरम पानी रे बिरयानी चावल को फुटिया छड़ागला। आमर ये बिरयानी चावल 60% जाए बॉयल हो जाए। यहाँ को एक पात्र छाणीद। ये आमर बिरयानी मसला प्रस्तुति आरंभ हो जाए। आमर ये तेल में पियाज को फ्राए कर। बादल कपड़ा ना ये आमर पियाज फ्राए हो जाए। यहाँ आम या अदा रसुण पेस्ट पकईदबा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଗଲା। ଅଧିକା ଖାଇଯାଇଯିବ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ମସରୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବା। ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଥରେ ନୁକୁ ହେଲେ ଖାଲି ହସ କରିକି ଖାଲି ହେଲେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖଲି ଦିଆ ସମସ୍ତ ମସରୁମକୁ ଏଇ ଭାଇ ଆମର ଏକୁଟିଆ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ୍ର ଭାଇ ଆମର ଏଠି ମସରୁମ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଥିବା ପରେ ଏଠାରେ ଆମେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ପକାଇଛୁ। ଭେଜିଟେବୁଲ ମିକ୍ସ ଆଉ ପନିରକୁ ଆମେ ଏଠି ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷାଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗରମ ମସଲା ଆମେ ପକାଇବା ଏଥିରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଆମର ମସରୁମ ଛଣାଛଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଛଣା ହେଇଥିବା ମସରୁମକୁ ଆମେ ନେଇ ମସଲାରେ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକା ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ନେଇ ରଖିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିୟାନୀକୁ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରାଇସ୍କୁ ଲେୟାର ଲେୟାର କରିକି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟାର ସରିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପଡ଼ିଲା, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଫ୍ରାଏ ଓନିଅନ୍।
ପିଆଜ କାଜୁ ସବୁ ପକେଇଦେଲ ତ ହଁ ରେଡ଼ି ପକେଇକି ଘୋଡ଼ଣି ମାର ମାରିକି ଏକାଥରେ ମେଲ୍ଟ ହେଲେ ପୁରା ଟିକେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଆମର ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଆମର ଜିମ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୋଜି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।